bränner lösning och jag syns så läs. Jag följer hatten där. Folk är långt färdigt till gång i morgon. Jag ser färdigt mot Everest Base Camp. Det blir han där. Och väckare till oss lunchen. Så vi kvar morgon. Så vaknar man vid enkan av mäte. Och här är allt arbetsen närast till Eimet och bara upp på kammaren. Good morning. Morning. Vi är nu i Sørstudøven og har en Everest Base Camp. Og her kan du vise at det er bygder som her kan du vise at det kan vise omstående. Det er stor antydning. Og her er Ørvåsjen som jeg vil være. Det er ikke til å skåle nye, det er vattnet frister, så her har man denne tonnen. Man tar den i røy og skåle nye, og jeg ser oppi helt og setter seg av setre. Så det er skaldt, så det at det isolerer det. Det er heitt og godt, sier du. Og vespaporet, det må ikke nye her. Det er så typisk kloakken, så at vespaporet, det skal vi her. Så det er helt arvus enn når vi er hjemme. Og det skal ansas litt at det ikke er typisk. Nu är vi där, det har stått levande och vi kommer till Everest Base Camp. Vi har sovit väl. Det var kallt. Vi följer att nu bröts det här. Ja. Och det är spännande. You're using this? Yeah. Okay. Och tajmet jag med är det är allt för allt. Det är Luca Antonio som han är öjla nervös. Men heter hans toppor. Han ska inte långt. Så vi häpper på han. Vi får röna gänga att han får och så är det då. Röna jobb på. Hoppas han klarar det. Det var alltid han ger. This is your big day. Yeah, today is big day. Yeah, how do you feel? Not good, I would say. I'm in the worst situation, let's say, condition until now. So let's see how it goes. Normal last day. Huh? It's the last day. Okay. It's normal, don't worry. I need you guys today, yeah? We are all going to help you. Yeah. Please. Are we I going to need help you. him? Yes. I need you guys. We're going to Everest Base Camp. We're going to be sleeping there, enjoying what it looks like to be staying in there. It's going to be amazing. Man går så läs. Så det viktigt att man inte är heitur tar man fer till gongo. Man ska gänga sig heit. Ettla just mest för han. Låt oss ju ur. Det man var heitur typiskt uppbyggt en riktig svarta och så var allt vått och det var inte gott. Så vi så gör akkurat där att. Men det är omstående så ska nästan tagerast att vi tar. Men alltså att vi inte var skolta här. Så är det ju handskon och hygge och hett och allt. Om man fer här, han leiter etter fri någon. Så är man kommit skarpsted. Här är tyller. Börjar 20 minuter. Det här är lej och här är folk och här är öjligen det är trafik, men man kommer på det i huvudfjötlen, så är jag inte minne av det. Vi hoppas att det finner frien här uppe. Annars är vi inte så på att vi finner frien inne i mig själv. Det är inte ofta att det lät med detta atterur eller kommer mitt och i lockfria. För jag vill för mig själv. Wow, you adjusted even to according to the sun. Perfect.
nice picture, yeah. Frelsare hei, ikkje telefone, og hei et laut ut fire kværa i rom. Hver skål til sove, armen kjemmer venda, mun møyna senda. Everest Base Camp at han fyrir her, vi så tja jökulen, og jeg har jo sett teltene, og det som løye at jeg har nå helt det at jeg så til boja etter okken, men nå sier han, vi møter hesten, det guiden, we wait for them, sier han. Og nå jeg fremst, det var forbi snitt, det var ordentlig Speedy Gonzales. Det är fantastiskt. Jag vet inte att fjällen I eit her. Det vet jag inte. Så det är färdigt. Jag heller inte göra med klockan på. För jag spelar ju This is a nupche. Oh, Luce, this one. Then Ja? the mid one, black. Ja? This Everest. Oh, this Everest. Yeah. Here or there? Yeah. The middle there, yeah. Mid one. Yeah. Mid one Everest. Then Lola. The Sangja, the Pumari. This one? Pumari. Oh, my. Luce. Luce, Notsi. Yeah. Notsi. Now, Luce? Now, what, this one? This Nupche. Luce, yeah. Nupche. Yeah. Nupche. So they are almost... 7,000. Yeah. Only 7,000. Oh, Nupche. 7. Mount Everest. Attan fyrir öllíðinni. Særlega grilltjó fylgjöld stund attan fyrir. Everest Base Camp. Fantastiskt. Oj, klart. Ja. Och nu är han klar då. Thank you guys. Without you. Där står. How do you feel? Han klar då. This was my dream, guys. Yes. Thank you guys, really. Yeah, brother. I don't know what to say. Come on. Nu är vi i Everest Base Camp. Vi kan gå av jöklen som allt ständer då. Det är allt livet, det flyter sig. Så det jag vet inte hur det betyder. Men nu har Antonio klarat det. Don't be afraid to do difficult things. Difficult things are beautiful. Yes. Really. This is the message that I want to record to my daughter now. I love it.
Det som vi der og Kumpo i öknen. Det kan vara den gamla parten av Kumpo i öknen. Det her smelter som nek av isen, så at han nek minne innan han hever væri, og man hører ofta at det folk som færer opp på Mount Everest fra hese her søyene, de færer tjøk noen Kumpo i öknen, til langt oppe. Det det som man ser her, det legger stiger tvers om joaier eller glopp i isen. Standas och tälten. Det hotäkande sted. Nu vi det levande till 7 Summit. Track, ja, base camp. Och vi får in här, vi tar så här. Det är inte focka i speciellt. Hallå. Good. Det ser ut til å være gode onsdager her. Det var ikke problem. Hey, how are you guys? Seems like you guys are ahead of us. Jag finns ett tält. Jag sov i Everest Base Camp och det är rena luxus. Det är skunkum madrassa, det är fortält. Og teltet gjørst, det akkurat som døgner som sier med her hjemme til et telt. Det så lærreist. Så det nok ikke vant til at det ikke skal bli godt. Jeg jo i en feralei, vi tar ved nøkker. Vi var 5 og bronalige. Så en ferden bort av, han ferden til Dablam Base Camp. Det ble for dorskjånden da skulle komme her, reist. Men så Simpa og vi her, og vi fikk Antonio eisne. Han skulle jo her og pronalig. Og han, nu får han heimat, nu han lever her. Og det 4 måneder vi har vært og en feralei. Så man nok snakka vi, og det alltid godt. Men det eisne vansar. Nu, det snakka meiningar, og nu skulle vi ta vi kommer till det stället som man alltid ska ta boilet och så nej så det är stoj och visst det mig köna och för stäcka boiler vid det stället. Stoj det ska dra ner till Base Camp 7 Summit Tracks. Och där var den nu skulle vi gänga 20 minuter. Och man åter till den där stenen för att ta boilet. Och 20 minuter det är natt. Det ett fantastiskt sted. Eisne bare til å møte den folk hos meg. Det folk som har gjort pura vittelting, og i holdt vi å gjøre vittelting. Jeg har møtt en 16 år gamle her som skal på Mount Everest. Og det var en dronkereisende. Det ung folk som gjør det her. Spennende alltid. Så nu må jeg helt for å lete meg ut der, fuktig og vemmelig håsen der etter. Og genga mer sammen med Alberto, sier Antonio, Jan. Genga vi Alberto om han etter å teka det skryta bøylet. Onkel fikk det fantastiske huskostet, vi skulle genga fram vid steinen, her som man pleier å teka bøylet, og så skulle vi komme atter. Men han som kom vi til øyelig av huskostene, ikke fyllt ikke vi nå, vi atter. 20 minutter av ikke. Og etter atter, så går jeg en egg langere nå. No way. Så det er nok til det vi droppet det med. Jeg er med meg som har familie, som er med nå en av viko. Eller akkurat så året. Jeg bjør meg til at jeg kan taskene og bære han og nye med brekken, nu ska han köra passang like hon det här inte alldeles akkurat. Nu ska han bära han av ferien. Det är allt det. Ja, men det vill jag gärna göra. Det är här arbete. Men det är ofärdigt som det är och rast.
I'm Mitch. Where are you from? England. I'm 220 days into the longest climb of Mount Everest in history, and the first triathlon to the top of the world. Yeah. So it's the last 220 days. I swam across the English Channel from England to France. I then bicycled 12,000 kilometers from France to India across 18 countries, and then I ran from sea level in India, 900 kilometers to Kathmandu, and then I trekked from Kathmandu 360 kilometers to base camp, and now we're climbing Mount Everest. Why? Because it's become a combination of dreams of since I was a kid. I always wanted to swim the channel. I always dreamed of climbing Everest from zero. I always dreamed of going from zero to the top of the world, to go from sea level to the highest point in the world. I read a book when I was 6 about Everest, and it's been in my head ever since. And what are your role models? Many. Mesner. Of course. I'm a big animal lover, so people like David Attenborough, and Steve Backshall, Gelji Sherpa. Gelji, who I'm climbing with, another role model. 8,000 meter peaks, and so many role models. And how old are you? I'm 32. 42, so you have many great adventures. I hope so. Waiting I hope for so. you. Yeah. Her ett slags folk. Det helt otroligt spännande och det som jag kan snacka vi har unga till Horstomman. Så han bara en som svåmme om kanalerna. Vad det man sånt. Jag vet inte, men och så cykla och allt som har varit allt det. Och här en norsk eisne som jag har tossa vi. Och jag vet om han, men jag har unga till ordentligt funnit det av kvärt och gosse, men jag vet om vet han som är på rekordtøy på allar tjej av hemsens hakst og tinton. Hon så eisen her, og jeg forstår så sitter vi henne. Her bare folk som og det arvelt der da. Og så Simpa og jeg. Ja. Hello, namaste. Namaste. Good evening. How's your dinner? Very good. Very good. Thank you. Happy to know that. So today is our welcoming program. So everyone, welcome to our 7 Summit camp. Woo! So now we are going to celebrate with the summit cake. So summit cake, coming summit. Going to be good summit. Okay? So I would like to cut the welcome cake from the legend. Thank you and welcome everyone, and thank you for choosing the best company to go with and the best team, so we'll be safe and successful summit for everyone. Thank you. Everyone welcome. Yes. Okay, I start. Yay. Oh, it's so beautiful. Okay. Morgon stendur illa til. Jeg har sovet, søren til. Det så kaldt. Njøs. Og njøs illa. Jeg akkurat vært oppi av vese. Jeg får ordentlig svimmål. Så det slutt jeg så vi så på sann. Jeg har typ betur tvær. Det frost. Og vi skulle ette med en løtt.
Det är negativa tankar som kommer. Pratar med folk i år. Det säger att det är fjället som jag ska på. Det är det ringaste som det är över i björn. Det är så strävigt, det är så rikt, och det är rätt och det är hatt. För jag också om kan det verkligen passa. Men det får jag röna då. Vet jag inte. Inte verkligen så. Disney in the air and the big echo under, it's 80 kilo in a long line under. Yeah. And then we locate and we drop something and then we go in long line one by one. Bring them down to the lower base camp in long line. And then have a car from there because it's too heavy to bring the pilot, the helicopter, me, one Sherpa and 2 dead bodies over the border. I see. We have to take a car around I see. Tingri and Or it's possible. long line. Okay. Yeah. So you have to personally go there. Yeah, so we have to dig them out of the ambulance. We have to pack them and go along one by one. Solen ger alla månen. Nu kom solen fram hit, kom åter fingrarna. Det var annars väldigt kviter. Nu är det ja, nu är det regn. Och jag sov illa. Det var kallt. Och jag följde eisen jag hade sjukna. Men jag synte det. Men jag synte det motfallene eisen. Men motet kommer åter. Kommer allt vid solen. Och jag är väl fyrrägga, og det er veit. Det er bare at man møter det som folk om det er ja, tar jeg lov til. Da gjør jeg meg ut hjem. Men alle er bare en og en. Og det er om man njøter løtten her. Og hvis løtten her er gøy, jeg finner en russisk vin og en Amerika. Hva du kan prate med han alltid? Can you tell me what's your name? My name is Napier Deschamps de Glace. Yeah, and you are from U.S.? I'm from North Carolina, Trump country, yeah. But that's why I wear my Italian thing, because I don't want to get thrown in crevasse for making America great. So I just like to focus on the climb. And are you experienced climber? I started 2 years ago. I was just up here trekking, and I decided to climb La Bouche, and I was among the fastest, and Island Peak the fastest. And so then I got on Dablam. About 6 months later, about got killed, and then hired a wonderful coach out of Norway, Jacob Earth, and then made a pretty fast ascent of Manaslu. So yeah, I would not say I'm very experienced. I mean, I just started. I hardly know how to tie a rope. People say, well, why don't you learn how to tie a rope? Because every time someone teaches me, they do it one way, another one does it another way, and they do it another way, and they say, I have one tip, you got to do like this, and then it's always all over the place. And so with climbing 8,000 meters, it's like being drunk and being beat up a bit if you've ever been in a fight, so you don't want to get confused. So I have a guy, I work very closely for Sherpa. And it's been great. I'm planning to climb Lhotse, which in Tibetan means the south peak of Everest. And if that goes well, maybe Nuptse, if I am able to get strong again on the descent, maybe the Everest Marathon. I don't know, we'll see. But one thing at a time. You say that you were fast. Have you been doing any sports? Yes, I've been in 2 of the blues matches for steeplechase, 3,000 steeplechase. I'm a champion of my running club for my age group, and just coming out here, I won my age group in a half marathon trail in California. So I'm, a lot of endurance background, and it's very similar, especially if you do all the jumps, because you have very good stability and eye-foot coordination, and that's really among the key things. But there's a lot to it that I've been learning from my coach about, like nutrition and all the equipment. I had very bad equipment that did not fit, and it makes a huge difference to have equipment that fits. And I took a course in rescue, like a one-day course, but I learned a little bit about rescuing and being calm, and when things go, because you always have your expectations and then what actually happens. And there's always going to be a big difference in what your expectations are and what actually occurs. Can you tell me a bit about the importance of having a good coach? Yeah, so Jacob Earth, he's been guiding Everest and Lhotse, and he
has been able to find my the points I need to improve upon, especially that nutrition, because this is a pretty bare bones operation here. We don't have a lot of luxuries, so I had to bring from the U.S. a lot of like little beef sticks and the gels and all that, the electrolytes, and basically you're wanting to keep your blood very full of nutrients when you're climbing, because these climbs, I mean, the Manaslu summit was 21 hours. We had an avalanche that came through and knocked out the fixed ropes. We ended up free climbing part of it, and I was in the lead position with my Sherpa at that point, at night with high winds. And so yeah, you really got to have the blood full of these energy, and it's a lot harder than you think, because you have to have one pocket where you reach in, these middens. Then how do I open the plastic? That's really complicated at 8,000 meters in the wind. And then you have, of course, not throwing the wrapper, right? You don't want to do that, so I have another pocket where the wrapper goes. And these are just all little things, but they make it much more efficient at that altitude. It's like, I think of it as a spacewalk. Think of it as a NASA spacewalk. You got to have just every little thing, every pocket planned, how you do it with the mitts. Because every time you operate camera equipment, you have to take out your fingers, it is just going to destroy you. Yep. It just totally, you've got to, I use the GoPros with the voice activation a little bit. But yeah, I mean, when I started, I would waste time with my iPhone, and of course I can't recognize the face because you just waste. Now I don't do that anymore. Every time you take your hands out and it's going to get negative 20 degrees and 30-mile-an-hour winds is crazy. It's crazy. And those are little things that add up a whole lot. Yeah, for sure. But my dream is to visit the Faroe Islands. I know all about them, and they kind of exist in a dream world to me. And I will go there one day. I really do. I'll take my children there, and we'll hike around, and maybe we'll take one of those cars with the keys in it. I'll see you then. All right. And hopefully we won't have to rescue. No. Vi Åman, oi. Hva for alle skjer? At jeg skulle vende I morgen. Spennende. Vi færer til Lombosje High Camp. Så vi færer direkte av Klintra. Vi færer Klintra direkte, og jeg slett ikke ut kvultur, eller neker ytla kvultur. Men jeg må bare røyna fyllt jeg vidt som teisfri. Det sjøfrøyngene. Det hatten som skjer til truppelt anta. Ja, vi finner det ut. Alt montisch og farligt. Gånger nok. Solen kom fram. Så alt godt. You left early? Yeah. Yesterday there was queue, a long queue. Yeah. You left from Labuche this morning or? Yeah, good. Walk high, sleep low, sier det. Det her en måte at vennja seg vi hatten her. Det nekka vi iltingen I blåen, vi kjøs nek skylde på. Det årsaken til at vi har vært I Everest Base Camp og sove. Så nå færer vi ned etter, og så opp etter. Og det har vi gjort alle tøyene. Så det undan og det møter. Men alla tøyene så fører det fram til målet som topperen. Og nå det undanbrekket atter. Inntil det så verer atter, møtbrekket. Jeg så vi ytla I nått. Kalter og vi ytla for køla og njøsa og snåra I alla nått. Men så kjøtt som solen kom fram og vi tverra lagre, så det alt vekk. What is this? It's electrolytes plus carbs mix. So in high altitude, you digest carb better. So this carb included with 1,000 milligram of sodium. So hydration's for you. Jo, han først okkon I over. Så det tar egentlig 18 for jeg. Og jeg som var solidarisk og var sweeper for en avgåten.
Og så visste jeg sånn, vi var sånn, nei, han sier henta. Skutt ut til, sier jeg. Det er ikke henta vi. Skulle bare lukke til venstre. Nei, sier han. Skal henta vi. Som om vi ikke var noe over forveien. Det er ikke noe jeg vet, ja. Man må litt strårt, det. Det er nok en vever her oppe også. Jeg er ikke her. Så det er gangen nok. Det er før vi når jeg orsko. Så er vi ferdig klærende. Så kan alt det her. Et opplevelse. Undan brekker en gang kjøtt. Det er jakk her. Ser det hartforstår. Jeg synes alltid klarer å sette seg. Han spent putna bare at han vil. Klart til stedjene. It'll be worse. Yeah, 100%. Yeah, you said about Alberto, what happened? I said that he's not feeling good. Yeah, it's blood. The saturation, Yeah, how much? 63 or 62, I don't remember now. So yeah. So he'll go down with the helicopter. Jeg lover meg selv at nå er nok vi vis, jeg viser vis, men det er alltid vært forskåndet. Det er vanlig at det er at man strakker oss bretten, for jeg kommer sindre opp fra. Det er sånn rakt så inne, vi får søre. Men det er så utbyggt av vi er. Man kan sette seg. Jo, mengt vil det nøyene nøyt. Lobbuskje. Hvor er vi der? Hvor er kultokken der, synes jeg? Ett i akkurat. Så er vi her. Til high camp, og så ser jeg at vi først gang i natt. Det vet ikke. Nå er det faste. En gamla mann. Nå er vi datter i Lobbuskje. Og det er det samme som fjallgjøter som skulle på 6.100 og et eller annet meter. Og det er for det er døvere. At la nere vi skulle gjenka til det, så har vi levende high camp. Og så en av feglene 1-8, så skulle vi til gongko. Så er vi da toppen om 6-tøyene og alt det der, sier. Det er ikke, det er alltid, jeg har alltid ikke vært, det ene som men nok så arker om til, han har vært rødt taskene som med. Og ommøblere, det er ikke akkurat det som da bare folk næste og rødt i munnen ting. Så jeg har noe system, og det er ikke alle andre som skiljer at det er sånn, hun har ikke alls vært noe. Jeg tror ikke kleie, og jeg tror ikke å være kjelig. Det er ikke det beste kjemer. Det er alltid største opplevelse. Det er ikke vi.